Evala ljudi, evala svitu. Evo sam na Vrgadu, na Bove. Došao za večer, ali moram vam isprovjati, a mi se jutros dogodilo. Jutros sam bi na pumpu u Murter i co mi se dogodilo, boku sam ofrižo brod, ako vode vidite. I co ću sad, došao sam ovdje na Vrgadu, na Bove i palo mi je na pamet da idem pita boku vodobrusnega papira domoće. I naleti sam na dvo ribora i prvi mi je do znači dvi vorste vodobrusnega, finega, a drugi mi je do spužvicu. I to di nini imaju butigu vode, na škoj. Tako da sam se snoša u krotkemu roku. Eto vidite, lipa ric i zlotna vrota otvoro, tako recedu. I još kad su culi kako provije, normalno su me pitali oklecon. I da oni poznaju isto svita iz Visa. Sad ćemo to bokum pasat. Ca volim vonj friško brušenega dželkota. Ojs. Meni se pari da ću jo ovi brusni papir hronit sebe u boršu za drugi put. Ništa folavo, još je da on put svima. Evo vidjeli ste malo prije, čak jedan domoći došao gumenjakon vidjeti kako je to brusin. Nema, svaka ima čast. Zahvaljujem se svima.